अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की भी वीडियो अपनी उसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, बहुत अच्छी सेहत के साथ रहिए और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ और आसानियाँ बांटने का सबब बनते रहिए। तो आज जिस रेसिपी की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही मशहूर स्टार्टर, लिटरली जैसे स्टार्टर के बगैर हमारी आजकल कोई भी दावत कंप्लीट नहीं होती, कोई भी डिनर कंप्लीट नहीं होता। तो जी मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल चिकन डायनामाइट की या डायनामाइट चिकन की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक स्पाइसी स्वीट टेंगी फ्लेवर के साथ एक ऐसा स्टार्टर है जो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से ऑर्डर करते हैं या फिर खाना पसंद करते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है, बस 2-3 स्टेप्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फ्राइड है, थोड़ा सा उसका सॉस बहुत फ्लेवरफुल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो हम सॉल्ट ले लेंगे 1 टीस्पून और पेपरिका पाउडर है। सबसे पहले मैं चिकन के अंदर 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दूंगी। चिकन जो कि मैंने बोनलेस 500 ग्राम्स ली है। और फिर कुछ स्पाइसेस हैं, बहुत सिंपल से स्पाइसेस हैं जिसके साथ हम इसे मैरिनेट करेंगे। सॉल्ट, पेपरिका, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर एंड ऑरिगेनो लीव्स। इन तमाम चीज़ों के एक्यूरेट जो क्वांटिटीज़ हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, उसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन कर देती हूँ विद एक्यूरेट क्वांटिटीज़। तो हम इन सारी चीज़ों को चिकन में लगा के और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका जो बहुत ही मेजर सॉस है जिसकी वजह से सारे फ्लेवर्स आते हैं। तो मैंने 3/4 कप मेयोनीज़ ले ली है और 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप ले लिया। अब इसके अंदर कुछ स्पाइस में सॉल्ट, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, ऑरिगेनो लीव्स और चिली फ्लेक्स ये हम ऐड कर देंगे। ये सॉस जो है आप बना के पहले से इसको फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि इस चिकन का यही है कि आप जैसे ही फ्राई करेंगे और आप जब सर्व कर रहे हो एट अ टाइम इसके ऊपर ये सॉस डाल के और इसको टॉस करके और फ़ौरन ही सर्व कर दीजिए। यहाँ पे सराचा सॉस है जो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। आप इसकी जगह हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और हनी है जो कि 3 टेबलस्पून्स मैं इस सॉस में ऐड कर रही हूँ। बेसिकली हॉट सॉस या सराचा सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो वो इसके अंदर थोड़ी सी हॉटनेस और जो स्पाइसीनेस है वो ऐड करेगा और हनी स्वीट टच इसको देगा, जिसकी वजह से ये बहुत टेंगी और बहुत मज़ेदार सॉस बन के तैयार होता है। आप इस सॉस को पहले से बना के फ्रिज में रख दीजिए और जब आप सर्व कर रहे हों उस टाइम पे आप अपने चिकन में इसको टॉस करके और फ़ौरन ही सर्व कर दीजिए। यहाँ पे चिकन को मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। उसके बाद अब मैं इसके अंदर 1 अंडा शामिल कर दूँगी और कॉर्नफ्लावर और मैदा, ये 2 चीज़ें इसके अंदर जब हम फ्राई कर रहे होंगे उस वक्त ऐड की जाएंगी। चिकन आप ओवरनाइट भी फ्रिज में मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून जो है मैदा लिया है और 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को आप थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि मैरिनेशन में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद था। जस्ट फॉर जो हम मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं उसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स ऐड किए और 1/4 टीस्पून के बराबर यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। और अब हम बिकॉज़ हमारी चिकन जो है वो मैरिनेटेड है, अच्छी तरह फ्लेवर्स उसके सब उसमें चिकन में आ चुके हैं, तो बस अब चिकन में अंडा और मैदा मिलाने के बाद इसको हम डायरेक्टली डीप फ्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम फुली कुक्ड कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट एक साइड पे आप इसको फ्राई कर लीजिए। उसके बाद इसको फ्लिप करने के बाद 3 से 4 मिनट आप मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर दूसरी साइड से फ्राई कर लीजिए। और इस तरीके से जब आपकी चिकन क्रिस्पी हो जाए और कम्प्लीटली यानी मुकम्मल तौर पे पक जाए तो आप इसको निकाल लीजिए।
اور سرونگ کے ٹائم جب آپ سرو کر رہے ہوں گے اسی ٹائم پہ آپ نے اس کو فوراً سوس کے ساتھ مکس کر کے اور فوراً ہی سرو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سوس اس میں پہلے سے ڈال کے رکھ دیں اور بعد میں سرو کریں، کیونکہ جتنی کرنچی اور کرسپی آپ کی چکن ہے اور گرم چکن ہے اس میں ٹھنڈا آپ جب سوس ایڈ کریں گے سارے فلیورز اور سارا مزہ جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ کی چکن گرم ہے اور کرسپی ہے، اور اس کے ساتھ آپ ٹھنڈا سوس اس میں ایڈ کریں اور امیجیٹلی اس کو فوراً ہی سرو کر دیجیے. اور ان کیس اگر آپ کو فوراً نہیں سرونگ کرنی تو آپ سوس الگ بنا کے رکھ لیجئے اور چکن کو اپنی فرائی کر کے رکھ لیجئے. جب آپ سرو کر رہے ہیں اسی ٹائم پہ جسٹ اس کا سوس ایڈ کریں. اچھا، سوس جتنا بھی آپ نے بنایا ہے ایک بات کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ پورا کا پورا سوس آپ نے ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیجئے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا رہے کہ آپ کی چکن میں کوٹنگ بیسیکلی ہم نے سوس کے ساتھ اس کو کوٹ کرنا ہے کمپلیٹ. بہت زیادہ سوس کو بھر نہیں دینا ہے کیونکہ ایک اسٹارٹر ہے، کوئی گریوی تو ہمیں چاہیے نہیں. تو اسٹارٹر مطلب الگ الگ سے ہم چکن بائٹس کو اٹھا کے ہم نے کھانا ہے، تو اس کو بس اتنا ہی سوس کی ضرورت ہے جتنا کہ چکن کے جو بائٹس ہیں وہ ان کو پورا کمپلیٹلی کور کر لے. تو میرا جو میں نے سوس بنایا وہ بچ گیا تھا اتنی چکن کے اندر، تو وہ کسی اور چیز میں کام آ جائے گا. کسی سینڈوچ میں آپ اسپریڈ کر کے اور چکن سینڈوچ بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ اگر کوئی رائس بنا رہے ہیں تو وہ سوس آپ اس میں بھی اوپر ڈرزل کر سکتے ہیں. بٹ اس کے اندر تقریباً 3 ٹیبل اسپون سوس جو تھا میرے پاس وہ بچ گیا ہے. آپ اسی طریقے سے کوئی اچھے سے شارٹ گلاسز آپ کے پاس ہوں تو اس کے اندر سلاد پتہ لگا کے یا پھر آئس برگ لیٹس لگا کے آپ اس کو سرو کیجئے. اوپر میں نے ہرا پیاز تھوڑا سا گارنش کیا ہے اور سفید تل یعنی کہ سیسمی سیڈز کے ساتھ اس کو گارنش کیا ہے. تو اسی طرح آپ بھی اس کو شارٹ گلاسز میں اچھی طریقے سے سرو کریں اور بالکل وہی ٹیسٹ وہی ذائقہ، اور اگر اچھی طرح سرو کریں گے تو بالکل وہی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ اپنے گھر میں بہت ہی مزیدار چکن سٹارٹر اور چکن ڈائنامائٹ کو انجوائے کریں گے. بچے بھی بہت انجوائے کریں گے گھر میں وہی چیز وہی فلیور اور اسی طرح سے آپ کو جب سرو کیا جائے گا. تو ضرور ٹرائی کیجئے، بہت ہی آسان ریسیپی یٹ بہت مزیدار اور سیم فلیورز کے ساتھ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے. تو اگر تو ریسیپی آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے. چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اینڈ شیئر کر لیجئے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور تمام انگریڈینٹس ڈسکرپشن باکس میں مکمل ہیں وہ دیکھ لیجئے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ ٹیک کیئر.